Hari ini saya akan tunjuk satu lagi ubat, yaitu ubat selisma untuk budak-budak sama dewasa pun boleh juga. Ada yang di belakang saya nih kawan-kawan. Ini kalau di tempat kami panggil nih pokok tagiung. Punya bentuk nih macam bambu nih. Kamu tengok betul-betul ini daun dia. Cara dia kita ambil yang mudah ini. Kita ambil dari bawah kawan-kawan. Ini dia. Nah, lepas tuh kalau kita buka kulit dia, ini maksudnya ini. Ini lembut nih kawan-kawan. Kalau itu budak boleh makan, sudah kasih makan dia. Macam nih kawan-kawan. Dia punya rasa ini kawan manis-manis. Ada macam masin-masin sedikit. Terima kasih. Semoga bermanfaat.